Alright, mo akwa eba SIKASƐM dwumedie ene enumre. Te se ne a oni mefiri sabre ya ekopem se na watwe bebo e ba bedi o man Ghana ehun esika enkomo ene esika hodo ana senhye hodo abande agu kwan mu ade aboa me no mie no se na be ya setena ewo man mu no ebetumi akoye. Ya fra me Acquah Petit. Dwumedie wei eye GN mobile money ena eso ya sen GN mobile money se men kan kire se ne hia nse obedale *712#. *712#. Ano bebo na nso etumi abeka Jumedie kese a GN mobile money edi edema adwadefo ene akwandufo nyina sabe yehwa amanfo bebre ho no mutu kwan kodidwa na omotabri sika ede ashom ho na saa sika no bebre ne so ho a ema nkromfo ehu se sika wo ho no motimi ehia kwan bone bi so no omaji sika na frinsem nanso se usika egu phone so dia ene obibia anim obibia entumi ehu se o se mesika se na wo ne ho anase sika se ena ehye ne ho enti momoden se onso wode ho be se GM mobile money mu se ne be ya SIKASƐM ebesi ye network bi a wo no onso otumi edi dwumedie yi bi ehu hia se obeka se okoto chip foforo anase okoye we GM mobile money oya batan a otumi efa obibia afi GTP Novo omono mama shirt kama nanimre medite hai se ope atarepa ahye opentuma pa efra eno eye GTP fo ntuma ntimo modern se obekọ wooden shop anase GTP accredited shop bia se na be ya wonso no obetimi akodi edwa na se na be ya wonso wontare ehyem wa setena efa ahosesiem no nyina no ebetimi adane adwuma akwa kase mienu omo ene so yasia na nimre so no yatena se a yede dwumadie eba abesomo yehwe oman mu a eye SIKASƐM so no eye Bank of Ghana na hwe SIKASɛM so na Bank of Ghana ama tumi ahodo e de ama banks ahodo aye from universal banks so mfendi dwume na sa Bank of Ghana na nam ne hihye ne na namontuom no hwe se bibi kobone a ono ankasa tumi de hihye foforo eba na Bank of Ghana say afi be ko na yie eye December 2018 no or the new capital requirement e de aba mountain say banks ni nyina no omu entumi enso manase omu ntumi enhu se na be ya omu sika ene omu japade anase omu hanfa nyina e chese omu ye adwuma no enkosi saa sika no na eno ene de how kese abeto bank bi so na sabe amanfo bi omunim de amanfo bi omunim SIKASɛM hwehwe mu kase nke be ya banks ne bi ho no omu nka omu humbom se na be ya omu ahoden no ebetumi aboa na omu dwumedi anase so omu de som Ghana fo no enso ebetumi akoyie ene nimrei ne ayebebisa anase ne ayebedi hu komo na me de ato hu ma me bisa ene se anye bia na se efata se banks ahodo anase Ghana ne efre domestic banks no omu nka omu humbo mana eye anasa enye mamena ne me ho enje aboafo nkrato mana me ba ye bedi sa ankomon na so wetumi anya akwanya ede wadwen ene nia ho so susun ede abekan ho e wo dwumadie so sima ba ko mesan abasese a Teach. Together. It inspires change. Together. Share. It inspires warmth. Celebrate. It inspires growth. Innovate. It inspires possibility. Love. It inspires hope. GTP. Forever inspiring. GTP. Timeless. If you always keep your money in your wallet. Hey, I fought the bear. The photo Messi. Apume. Yamina Adam was say. Afume baby. Shy. About money, man. My boy, hey, open and cover. Hey, you see it? Yellow card. You see it? That card. All referee. I'm when you cry. Oh, maybe I'm when you cry. GM mobile money. Ariaba.
afun baku anato bebre so aya aduma ma GM mobile money a percentage na abanya no aye bebre maybe hende ada register no *712# I register here na no mama money ice GM Mobile Money, total convenience. Acquah eba SIKASƐM jumedie ti sene awonim ne yedi nkomo enimre e de afa ye capital requirement a Bank of Ghana dey to universal bank so deadline no ya so yedi ehun nkomo na ya hwe ensemo ne enioma ewo ma beboa banks yi sene be ya omujumedie koye no na yenso aye wo man mo no yenso ya setna koye Dr. Ebenezer Mensan Ashley your economist ono abeka yensa wa hanom ene enimre Dr. Acquah yeah no bibi aboko de yo Dr. yenhwe sa Bank of Ghana omujumedi omudi ene nhihye sonko omudi abeto amotin efi afi na etwe mu no efa the new capital requirement of 400 million Ghana cedis yenhwe se ye ka capital requirement maame a onti ase maame nti ase medazem se nyem nkwa o maame ye nyina ene dika me mahwefo nya ajo ene enyemre se ye ka minimum capital requirements ne odi kankan na yenhihye bi askakrabia batan no ehwe ede tutu na akwam se ne be ya askakrabia hodo no dwumadie no ebetumi akoyie se ne be ya kwa mofa so de som timamofo no eno nso ebeso ani enti ka minimum capital requirement minimum ne je se ne etwato okra ne je se ohwa omo okika omo sika na omo didi dwuma na mdwapade na nya boma anso kra no se esumbo a edru ne Ghana sika no obepipim no hanai 400 million na no nhihye senim di kankan no adia skakraba batan no edi na ni ato ho adi ekira hu se edrume bia na atimamufo no bi ene dwumakwa hodo ne pabusia ya na nenya no skakraba no din kakra ya na to no kodanna bi ho age bia skakraba baako ekope ne nua SIKASƐM bia na SIKASɛM ahodo bi kambom anso motumi anya saa sika pudo na dwumakuo baako anase nipa baako epe no anso amano eno nso ma sika na ankura na anase dwumakuo no hia na eche ansa ne nsaka se me ba SIKASɛM ho na mepe ebia ne Ghana sika opepipembe se miensa 3 million Ghana cedis na esanse sika dodo na SIKASɛM batan no ede tu na akwam se mfa ndi dwuma ni soro nenti ebia na onni saa sika na ode ba mame onkwa enti ebia obebomode afre onua no mo SIKASɛM ahodo obi ajeso mo nso betumi akeka mo nsase ede aboa se na betumi anya ene Ghana sika obipipim miensa no ede amame na won se fru nkwan ho aba na enche ti se afei na ukako fro bi ama no nso ahwehwe ne SIKASɛM ahwe se sen na obetumi anya ede ama enti bra bia meme ne da so se manya sika na fro ho no na etwentwa ne na ase bia no wan kyereke mu sa ankyere me enti bia mi se wo na wo ye boapayo ompese odi sika na eden ebe mame enti se ne be asa hinti dua ni kodanna ema ye SIKASɛM ni edwadie no etumi twentwa ne na ase no se ne be free ho ne enti SIKASɛM batan ne se ebe ya mompeja musika no mu se ne be ya obiba na obepe sika bi kodrum pempenso bi kura ehia se giwa akope onua SIKASɛM afoforo bi ama onena aboso ba kwanse motumi anya sika no edi ama enti ohwema eye kwanya nsuku SIKASɛM batan no hwe se ne be timamufo ani dwadifo ehun be den ebe hin ha
Okay. Doctor, ye hu me capital requirement ya say ne mfa so ade bebre timamufo ne ye banks wura no nankasa kra. Na ye nhwe fi afi atwa mu a Bank of Ghana edisa order by yenhwe enhyehyeye ene ahokeka banks ahodo na ekom na ye universal banks no omoye ebinom enya bi ebinom ohwe omne ne omontete na ohwe ade omenya bi ba ko a me de menim se omanya bi ananse omonne ye ne omasetena mu kire se omoye okene GN Bank ezanse nansenya yete capital investment bi a amanfo omowo America ebetumi de be se omudwumedie mu America dollar payment do sir 20 million US dollars. And only a Ghana scanning look of Pimbers a duokron. And I said, do watch it. Yeah, all right. It's Yanshe, and you be the other banks are ye name some warm system in the mono, a idea of Monso or Mahonka Cano Echo Yedia. Nancy Annie, it is a bank back home. And so no omo for mujumedie to na KPMG and show Unibank dey esa na se be timemu for yemu bebre ho no ma na ehu abo kakra because we nim hadwen we nim se bank ya wo ho na se ho nye sa asem ba na sa asem bia emba o ma ho keka proud to sa deadline etisen yo me da se say banis ka sam hihye mu amaka sa no message studia asoe bia ho asam no ne kan kan na kakra protocol because is a sensitive area so na afen so you can SIKASÆM na ye kan as dwumadi ni din no na on say SIKASÆM so kan no anhwa kan ne yi na wa maniama atotoba ha kakra enti asoe bi ase nhihye bi enkoyi a ye mfiti prekupe enfo ntudwa okay na mom na ewo epon na echi no tu anamon hwe se kwanbe ne befa so aso ano se ne be ya senya timamufo hu na abonten no ebekoso ayesa mana atimi kura atre ne hyiemo sensa okay enti efano saska kura ba hodo no ho hyehyɛ no se no kan e kon se GN do ankoso hwe na ho keka na ewo so na ebia okomu ankasa ya na ente senya mo hu no anem ne so no na megidi se GN bank nso aye ne hyehyɛ se ne be ya obotumi afa ne ntuma pa efra sa de robo na course no kura kyerɛ ne se sika no so onya enkos drew some pempenso no kwa we kura kyerɛ sɛ anya wonya kranse sɛ onya be enega na scan of pimbers do watch about 80 million Ghana cedis since so obi did not the can one this say ya ben of pim ahanan na ye hia no so ni kwan so no enka no bi wo ho omonhyehyɛ no so say service ka kura bia adwumadie ne etise adwumaku ahodo bia aya kansie wo mu no na nipa no enya sika no kura on pese odibetudwa ma ne yonko atime hu pempenso a wadru ne SIKASÆM hyehyɛ mu na mum bebe bededi ne nkunta a obeye ne financial statements ho na be mo ho se nya matisen na no so kura pono ne nkunta na edi tu dwa no na se bi enye ne ahire nyina na sika futuro ana se sika kokko ebia obekomo pa na nsema edi tudwa no ene dwumedie na nkasa no ebobra enti omahu keka no ekoso de enti ubisa nya meka no ohwe eneso a sese oyi Unibank free mu a ye skakra ba bi a ne ho aka dwa mu sese a obetumi free abonten aka se skakra ba nso ho na dwumedie ho atechema a ono nso ohwe wanhwe ya ontimi nya ne na so na dodo na ne wo ma omunim a meka omunim wo ho a wo se omohwe se omahon keka no ebetumi akoyi yenhwe nansenya de ya to Unibank a sisi a KPMG so mo hwehwehwehwe omonima mu ni ade yehwe a afia mu ansa na deadline be ban banks bi wo hono mu asabi omonso betumi akosa atebia no mu biom na meka na yenti no me no tie de be dimpa se meka yenti e dimpa ne se me no wa bisa se me se bi ahwefo no bi etomaso party obebo ne bank bi din se tupa bi ba na yempenesa yempa bo ne se eska kroga hodo no be fam ntuma pa efra yadum pempenso bi a yentumi enye ahwehan enhwe se eska kroga hodo no edumedie no ohun ebekọ
ne kwan yempe o se ebomodin ehye edwumedi ni nyina mu kena enti skakura bi ahodo no so mo hye omosapo mu enso me no ka sei me enhye nkom enka se skakura bia mienu miensa bi wo ho a mre no beso no mo ho atechima se nye saa na ebekọ no ensusu bia aba ummisa asasam no enna odi tu dwa enti na me so nsam no so me gidi se nu ye djuma ye nti atrenchem nsam bia wo ye SIKASɛM hihye mu okay all right yenhwe se ye kase bank mienu embom ni ayefre no eye measure no tresen eno no eden na ewom se ye kase bank mienu ebi amombom na mudin be ba ko ana se ye be ka mudin mienu ni na abom aye ne ba ko a eno no eden na ewom ekwan ben so na efa na emfaso ben ne de bre eye customers omo sa bank hono yo medase se ka measure se ne kan o chechem na je se skakra ahodo bia mienu ana miensa na bebere ka mo abom ama mo dwumadie no aya baako empampi na na yehu skakra ahodo mienu mo ka mo ho bom prekope ebia chire na ebenso ayeden abeka ho na se mienu ne ka bom a ne ebe mo aka mo abom ne se ebia omo akare omo ho ahwe omo ahoodin ewo mo SIKASɛM nhihye mu ahu se so mo gina omo na so ankrankra a sebi inframabo a betumi abo omo ato ho na mo ka omo ho bom a na akoya se praye ku a wa kan bom eno na ahoodin ewo mu enti se na be ya ebia nkoba ne se o se sa skakra no ye hye no se onfa na dwumodie emra ewiye anaso onfa na dwumodie ndade no engu ho no ono abekeka ne ho apɛ ne yonko skakra bi na ode ne ntoma ya den akobonde dia no na omo aka abomu ya baako se na be ya omo dwumodie no betumi ya den akoso na eno no saa ne se ba ne saa eboa omo dwedifo no se dwedini bi a wo mo bia no ade bechi a obeti saa de robo no eno cheze sika na ewo saa skakra bia ne nyina no sika bia ahonte chuma ne nyina se ne okwa onsa ebeka afenso wakonta a yedi ma wo se wa hyenso die ewo skakra bia nie no eno so ensesa ukọ a nie wo mo bia ne hihye no saa na etie afenso krapo ne ebe eye wo mo kra ne se kane no nanka osika krabia no ahonkwa ne nkrabatankwa na obetumi awram edi djuma na mmom sesese sika krabia bi edi ne de ebeka sika krabia na woni ne edi woni nya nkitahodie no ho a sese nkrabata dodo a obewram adi odjuma no ebekosoro enti yenye mfato kakra se Unibank anase yemfo Unity Bank in Tunchen uhwe UT Bank ni Capital Bank se Ghana Commercial Bank amen wo no omo odwadifo no kane no na wo UT Bank nkrabata nkoa na obetumi ade akodi djuma o anase okodi dwa ho na afenso so wo Capital Bank enso dwadini a nanka Capital Bank nkrabata nkoa na obetumi awura edi djuma na mum sese ena ayekase se wo Ghana Commercial Bank dwadini wo UT Bank dwadini wo Capital Bank dwadini a utumi wura Ghana Commercial Bank bia mu UT Bank bia so na ho dada no edaso ho edin no na asesa abe Ghana Commercial Bank enti se mukambo mu a ema mudwadifo no eho eharwom kakra ebia na obi edidwo makola na mum ebia na nisika krabia no ne nkrabata no enni adwomu ano ho agi ebia nante be kwansi kakra nso odru na mum sika krabia ba ko no ne dia na di ne ho kwakobo no ebia na enim ho no o nkrabata ho ndi so mukambo mu a hia so be nante kwansi anso akọ eska krabia na ko dijuma na mum ne wo ne nim na sanse one ne dia na kan bomu no ni din no okọ ehonso obehu wo na watumi yisika watumi disika so adien ato ho nti eno nso bua dwadifo ema omu hia so be nante kwansi bebi afenso utukwan kodru bebi a utumi wura ska krabia fufuro no krabata etimi didwa
ema ne yedin ema ne yin ye afenso ema skakrabia hodo no omunya ahoden e omo sikasɛm nhyehyɛmu afenso motumi eba na kansie sɛ omo ne skakrabia hodo na afri amanoni di dwane wa hana omo ne omo di impuna etumi kɔ sɛnya ɛsɛ ɛfata ɛso mo kambo mu a ayana omo sikasɛm no etumi enya fapem so sɛnya ɛsɛ ɛfata ne tosu mienu so omo kambo mu saa no na ahoden bo mu a ɛhyɛ amanoni dwadifo nkran mamutumi etu kwan ba ede musika ebehye ye dwumadie mu ewo ha so mo hu se na sikasɛm no eye wo se utu so wonimdie bi fa dwumadie bi on peso di a waboaboa nimdie no nyinaa no awie no wohia sika na watumi ama saa nimdie no ankoye daesom na mo beye ade obia betumi ayeden edi ho adanse enti se dwadifo no eba omo hwe se yesika sem asuye no ni hihye no etesen sen na ne fapem no esete e se wo ba no nipa ne ba no anye owo botae mienu ana se miensa ne edikan ebia sika dodo ohia dia bedi dwuma o ha no okra ne abro so enti se odi sika ne be hye dwumadie ni ma ne abeka no ohwe nim se obenya sika kra ba bi obetumi di akoto ho na abre ne abre bia ohia no watumi ayeden akoyi afenso no ebia oba ne sika ne dwedie sika no enso na mum ohwe se ye sika kra ba bi obetumi akopa busia edi asoso no waye dwuma no na echi no atumi ayeden etua enti se oba na se ohwe ne to so mi se bia ne sika odi ba no na odi ba be di dwa no na mpempi mienu na me candidate me kan edi enim no so oba na se ene obeti se sika krabia bi ya tum sikakrabia bi ne dwumadie no hinhan ema sikakrabia batan abeso no ne chese ye sikasɛm no enhyeda enni fapem hin enti wa mhwe no adan ne ani akyerɛ kro foforo a omusikasɛm no agina ne na so eno ma otumi hwere dwadifo yie pa enti se opese manoni dwadifo no ho se wani abre afenso de robo omampani ekɔ nsrahwe ebo se sese Ghana ya tra omu asebi yeyi ehye ensem na mu ehia amanonifo amomdom sika abehye adwumadie mu no se pese omu ho se ye ni abre a na o se ye sika sema so ye no won sika krabia so no yetumi esache nyama ni kakra na omo bo omo ho se bi enokre ye ni abre enti saa omo ka omo ho bomu na ehon faso no edoso afenso no ema ohaw kese ba ko bi nso afri ho aha be ne ese sese omo ya nkrankra no nso na obisa se ebedru bronya bosumi wa afie mu no na omo sikasem no afa na ntuma pafra ema ye nti ese bi atoenchem sem bia wo iska krabia enhyehyɛ mu ana sese how ba ko wo ho no ene se kwa mo faso adi ehwe sikasem nsu no ye capital risk so operational risk management him kakra but there's inefficiency in operational risk management ne enokra ne sika krabia no sika krabia ho no ne fapem enti se no enhyeda enyina ho a na gise ne dwumudie ne nyina no na ebogu enu na ema ebia obetumi abobusia na emom unsantim yade enka eni ade no nso mo kan ho bomu a ebema omomo adikanfo no mo di sika krabia na enem no ebenya omo asebi omo wonem de afenso kamienu ni mensa bomu a omonim de en be kosoro semba akofo na omotumi anya fapem ho se kwan we ye faso ebeboa kwan we ye faso ade be ko ohawomo on se na be ya enti be there will be competency in management of the financial institutions enti here pa afenso there will be an improved efficiency in operational risk management and no be ma ye ntisa atrenchensem a ye tatiti nansan se sekrabia sikasem no hinhim ene ade no enti yenya ne saa na ebeboa sekrabia hodo no kra mamotumi ade afa omontumo pa efra na obi so kra bisa se enti so mo kam ho buma ne sa afebo no ombe kam ho abomu saa de bi enya ne saa eche se mo kam bomu sese a otumi se ebeboa ma se na mekan no kwa mo fa so edi hwe dwumadie no so no management competence ebekoso enti udi ebo eka
unya de ho kodrum pempenso bi no ho sesese onim de no akosoro sen kane na so ho obetimi ate ho na afi wakoti osika krabia no anonko a na samra no bo ho sese okoti a osika krabia no ne fapem ne nkoso ne mpuntu ene ne mo de bobo oman no ebekosoro sen sese no eno no sa no okogina na so se ba esa akwa wo chance na eka cycle ya sum ne tiko baako so obo won hwe ya won ne tibi okay doctor ba ye hwe nchemu a wo de ama ye nyina nso no a ebi nso kire o ma adwen se sa adwumedie wo ho no mebeboa banks na boa yen Ghana fo nyina no adenti na Bank of Ghana enka se minimum capital requirement no eye banks a free ye man mu hanom mo die nie afi banks a ewura nom free ye man mu hanom mo nso mo die nie woni o mo ya adwen yo em se mo adwen kire na mom ne o mo ne se Sika krabia ho hihye wo man mu no nyame charge naska ma hodo bi ewo san hihye no kran san aduru yanso na afin sese na akwa se ebiasa fa na nyina akwa se bi kro ba ko no uye bibia unye no nkwa udiem na mo hwe se ebeso ma hodo no enso eni afin so nia wo ye no ye de tutu ma hodo de ho a ne kwan mu ma remfi se meka se o mampani ko aprobo frɛ jedifo omfra mo nsɛm fo musika na be hye dwumadie mu osese no ehia kra so bɛfro awimuhyen abaha abɛfo fidie no chinchim ne fruma otimi hu sɛ SIKASɛM hyehyɛ no ɛtesen ɔde tutu ne man ne de ho a ɛne ne bobra anaasɛ kɔse ne ɛsɛfata enti sɛ hu sɛ wayɛ hyehyɛ bi a bɛtu ne hintidu a obepeni baby ayede atena enti uhwe yasa fa na nyina no okonkro akese ne kro ma konkan wo mpuntu dwuma mu na omuni sika bi a omo atwa atu ho amatimamufo sika krabia ene ne omo atwa atu ho ma sika krabia free amanone kamia se wanya yen hihye no se obia odi ne sika ba hye sika krabia dwumadie mu no o se sika ne yese no se abontin su ni kraba o se ojije ne so tesese na oji oba ewo okro mu enti yentumi enche sika ne manya se timamufo de enie abontinsu ni de enso de enie eba ne sa adwumadie na ode ne sika be hyemu a na se akwa omunya akoye wo ma enti unye yimu enye se mepe meba we asam esen we uye ne sa no anhwe ya na ono nso ne krom no omo so ba beye se bi enkwara agro na friend atikatika no protocol of retaliation enti don't ha oni omo nya adwen enya ade ahwe be boa na nya de kra ye besum ho da se ye se na mi di kan chirechire mo no se nhihye ye fa SIKASɛM no enye nia efata ye Ghana mamu hankwa na yeye na mum nia odi tutu amanone die ho na ene no ekose nya sefata sa na tie enti enye Ghana han hihye nkwa ena afenso medika ka SIKASɛM hihye ne asua ne bebia ohasem na ne kan na sensitive area we don't let out of information na mum SIKAKRABA hodo no come hubuma obo se sa sika na ya bobo no enya ade a ninya no ebeyo din papa bia all right Dr. Ebenezer Mensa Ashley na yene twetwe nkomo e wo SIKASɛM dwumedie so enne numre yedi nkomo sonko e de afa eye Bank of Ghana mo capital requirement deadline a ebeso ene banks a hodo a sebe sambre amanfo bi anase Bank of Ghana kra na etu omfo se be ya nkomo fa omuntuma bom se ne be ya omudwumedie no ebetumi akoyie medana me ho na maji aboafo nkrato aba na me ba ebebisa Dr. Insem unso betumi enya kwan na nso watumi aba bibibia opese obisa doctor na se bibibia chewa adwen na se bibibia nso susu se wo de ka ye nkomo twetwen ho a ebedi mu no ye bibia homatrofo no de ama na nso watumi enya kwan ya na watumi afre make us say jumedie we nso ye streaming live e wo Facebook wo call ATVGH page e wo Facebook a nso betumi ahwe ye jumedie wo ho no me ho na nso betumi de wo messages e de aba na ye tumi akan e de ama make us say your WhatsApp line nso ye 0506565750 amenda na me ho na me ba ye betu ankomo twetwen so
wadofo yi a woyɛ ho kanyina ɛna afi nsi akagina mu ɛboabo bada akyɛ di sua ho ba ɛnam yɛ insurance akonya hodoɔ so kono so free ne ya ne yɛ ntiase pii ɛfa yɛn smart child plan ɛne passage plan ɔsom so nkoyi ho GN Life obia brabo ho hia. I'm going to train the young boys so that they can fight well. I will say Baba Muhammad is at Acquah. 2 years contract Acquah Sensa. Shia Nana Yaw Opoku, Ewa Kuti, and Pensemu, a Joda Bia, if you know what train, a copem long corner. They are far a Bank of Ghana capital requirement deadline or they are ma a banks a hodwe ye my muhanom afi en komono enhihye ne ensem ahodo Bank of Ghana kra no two banks yi before so mon kom humbom se na be ya omo sika no be edu anase omo ahoode ne betimi akoye na sumo omo de sumo man Ghana no eno nso etimi akoye ene Dr. Ebenezer mensa actually ene wa ha no ma ye ne twetwe komo doctor eye economics enti odi anim ede sa nkomo twetwe mu emu nkire mu nyina no ede ama because enche be bia homa trofo no de ama na nso etimi afresh ne be ya obetimi abadwumedie no so na nso etimi akire wadwen doctor yasaba Bank of Ghana A2 aye banks yi efo se ebe ya omo aho keka anase omo sika anase omo japade enkodu bebia sika na omo bisa no ebe ya nkomo nka omo ho embom obi tinesi obetimi adwen se ebia anye bia Bank of Ghana pese efasa akwan ne so na odi eti the number of banks e wo man mu no eso anase enyenye sa netie yo me da se say sinem di kan no ma yemfo info kakra say dwumade no bi ama ya kan wasem nanso mesisidua say skakra ba tan ne hihye no ehia se busume bia no skakra ba ahodo no di omunkunta ho krata ebe akodan skakra ba tan no na watumi hu senior SIKASƐM hihye no eko nse bibi etichima na wahu na watumi akire na adwen wo ho anaso akire kwan ba faso edi aso ano na mmom se skakra ba ahodo no edoso a se busume no so saa omunkrata na mode kon ba ko de akura timi eye emse enkrata fando do na enti se ohwe na dwumayefo na waskakra ba tan ho no omun no so a omun timi enhwe enkrata fa a efris kakra ba hodo ba ko aduasan num no omun tumi hwe mu nwie na ebia busume foforo so a den abedu enti ebia na omunya kwan hwe ni nyamba hu se kakra ba we SIKASƐM no enkoyie enti o se bomodin ayeden eso ano ntam enti so omodoso na ema skakra ba ta no nya how efa kwa ofa so di hwe SIKASƐM hihye no so there's a challenge with supervision becomes ineffective enti o hwemu na ebiotumi nyamre edi hwehwe enkrata no na hu se de bi skakra ba hodo ni bi wo ho a se emresanti nyamudi djuma na ze ba infi kakra ebanya no se omo SIKASƐM no enya ade a egina ne na so na mafi na ye de ye hu nti o se etimi ekire ya adwen wo ho efutu a ebetumi de mask kakra bia no ye de be ma no eno ade ye ka se SIKASƐM hodo be senkro ne o ma na
kane no omusika sam na enhye dan gira ne na so enum ebo modia pe sa ene Ghana ska bipim aha aduro no 120 million Ghana cedis no okay enche eni be se afim mienu kra na asa apege modiko obipim aha nan no enti otumi se sa ska kra ba hodo enum no o motumi keka o mensase nya obipim aha aduro no sese ni kwamba faso di anya obipim aha nan no eno kra no ye kodanna kakra na enti ska kra ba ta no pa che so hwema Sika crab ahodo no omodoso afenso so omodoso na so omodwumdie no nso ekose ne asafata eni anka hallelujah na mu kame se omodoso na mu omodwedie ho hihye no enya ade atumi eso timamufo eniye afenso enya ade omotumi sum timamufo no sania e se omo esum wo nti se na be ya obia se bia kwa se obia nti ya no ewo bedwom no ska krabia bata no edisa adwinkyere no ekọ amaska krabia hodo no se mo amunhwem enyenhye na wa hwawunia pawunia bi a ohwe se odi ontuma bone dia ano a woni beje ho na motumi aka mo ho abom aye mo nhyehyɛ se mo ba na me nso ma ahwera so se ne be mo dwumadie ne be den ebetumi akọ enti enye bo apayo bi a ska kraba bata na eye so odi ti ska kraba hodo no eso na mo ska kraba dodo na ewo ma mu sese no ye kan ska kraba megiri se ahwefo sese o manya nsusu ewo mu ska kraba akase no omododo no ene omo SIKASɛM ene mo dwedie nhyehyɛ no enkosenia wose ekono nti ska kraba bata no empese ye beda anyane atese ska kraba edine dwumadie dadie eden agu ho anase ska kraba SIKASɛM atiti apansam senia wo odu sika koto okra no ade achi a ebetu adwendwen on pese ebete saa ensam na se ska kraba batan no ne dwumadie nso behwe se ska kraba hodo no ebesum timamufo ni ye enti se oye ahwehan ne bibi etechema ono na timamufo de subo be den ebebo no okay doctor na ye hwewe ya obi betina ase akase se banks ahodo yi omutumi eka omo ho bom ana se enketwe obi wo no mo kɔ ne nua ho na so hwe na se ebia ne nua no dwumadie kra ne nyene fe ana so be ka ne ho a embo a eno emma kwan ma foreign banks yi bi emba ye ma mu hanom embe fa ana so mo mbeto yen domestic banks yi bi ana se ye local banks yi bi na nsen ye te ho popo ye se eye Republic Bank amotumi abeto eye HFC Bank ana se sisi ano omudi omudin kra beto HFC dio na te se o mafa ne sa emma ho kwan ma sa dwumadie ne bebre emba awanhwe bedu mfie enum ne achi no na ya banks ne nyina ada ne eye foreign banks yo me da se HFC Bank okay ska krabia no eno kra na ne chefa dodo na eye omo free Caribbean no kra the SCC enti ucho omo kra na mso omo bomodin bedi mu akotene prekope no nyamenum ne kra se uweska krabia ahodo wo mamu na sebi ahoho edimu akotene eno no ede SIKASɛM bi ekọ amanane na SIKASɛM de konese neche se SIKASɛM nhyehyɛ no SIKASɛM aso no nhyehyɛ wo ho no ade a eso ani eno ntina ama dwedifo a omfra amanane no omani eso edi ekire no na ya kanisa no na afi meba wasɛm bisa no so wo ho nyamenum no kra se oman no wo ho efa aban so ekopa busia se opa busia ewo ska krabia a sebi ne fruma every amanonia sa ska krabia no pese aban Ghana aban edin krata eni adi bebre eba anso abonu busia no enti uhwe ska krabia te se Standard Chartered Bank Barclays Bank uhwe Stanbic enomoni Zenith ni adom be bo Ghana ban busia ombepe enkrata te se senia Ghana ban kwa akọbọ busia free yasi amanone edwaso no sa na ombepe no na mom se timamu ni ska krabia ebi ebebo Ghana ban busia on nyere no
winsing enye ne say finchim di odisa enkrata no ye de eba ansa ne nsa kambusua no enti ni pepom ne say obenya say wotima mu force kakra ba hodo wo man mu o mu gina mo na so se ne be ase bi se da hia da bi eto no odwane to o ma on be ma nyama ya de memremre ama enti ni aban bia da yesum ne say benya kakra bia dodo a yetima mu fo de na mu ye dum pempenso bi a se ye tima mu fo se kakra bia no omo SIKASƐM no engina ne na so a oso bomodia ehye omo kena no mutu gina mo na so se ne be ya wuso hia mo a omo ayedin atumi aboa o enti nhihye na akoso no enye boapayo bi a edi bu SIKAKRA bi ahodo na abam na mum aban ho se ye dum pempenso bi a ye hye timamufo SIKAKRA bi no nkran mo kom ho bom no mo SIKASƐM no gina na so a ehia po se betim yebebu yeketem anase bedane yani akire SIKAKRA bi a omonfruma efri amanone ho ansa anyabusua a yehia no se mpempi ni asa SIKAKRA bi no mo fri amanone no mo SIKASƐM no e wo soro nti ana sika aban pe no motumi nya dodo no na mum ayese timamufo de no na sika na nya no na etuom hintidua kakra nti so mkambo mu a esem di kankan no edi akansie ebeba na sa kansie mbetumi agira mo nanso ani SIKAKRA bi ahodo amofruma no frɛ amanon edi mpu ne mpu se na ebetumi akoso oman mu nti eyade a se koso a ebeboa enye boapayo bi a abaye se odibu SIKAKRA bi ahodo no abamnamu pe nia ombetumi agina mo naso na ye omotumi aboa ama aban no enso atumi ama impuntudwuma na ye hia no atumi ade akoso all right mami bia homa trofo na so frɛ wo hwa banks come ho abom eye anase enye obetumi afrɛ nsisi na so de waje nkyerɛ de aba 0506565750 0506565750 niame bisa wa numre sɛ ye hwɛ ye local banks na Bank of Ghana etu omfo sɛ ebeya enka omunka omoho embom omo a omo SIKASɛM anaso omo japade emunya dua emiti eye omo capital requirements no ebeya omo nka omo hombom se na ebeya omo SIKASɛM beye du na omo dwumedie no so etumi akoyie eno na mebisa wa nanumre se eye anase enye nti ofra na so etumi akere wadwen me ka say ye WhatsApp line no enso eye 0506565750 sa na betumi ede wadwen kire enso ede amayen ewo Facebook uko ATVGH ye page no so be hwe dwumedie live wo honom na fe wonso watumi ede waje nkyere ede afa ehonom aba na yetumi akan ede amount. All right, doctor, ye koye nimu no ye hwe sa measure ya ye di hu komo yi metie nkyerɛkyerɛ a ode ama mina ne tese ode open so ade a ebe boa yen ade ebe boa yen yie pa na ni pepo mu ne se anka SIKAKRA bi ahodo no ebe gina omona so ankrankre na mum kamia se omo SIKASɛM no enye nia egina na nanso se ne sefata enti drum pempenso bi a ebe hia se ombetumi aka omuabom na enye se mu ka mu abomu afebo konya sunku a SIKAKRA bi ahodo no ebe faso ombe ka mu ho abom na omotumi de asua so mu ho ahokwa ombe faso ama omo ne so sene be ya odwumadie no ebetimi akọ enkan sen sanya etisese no and sene mdi kankan no bibia so odu hu eko bata onua ho a enkoda na mume kwanya sunku a ofaso de asua yenya asua hu bi afru nua no ade aka wo de no na a ekọ enim ne se mo dwumadie no mfaso bebre na mutimi tra mu hia mu a wo chefa no se dɔɔso na obetimi de bie SIKAKRA bia bi amana yeyi na wato ho na okobie wo SIKAKRA bia na watimi nso ayede ato aso so ho enti se uhwemu a SIKAKRA bia ba tan hihye anase ne nsusuye ode ba se omonka mo hombom no enye bone ebise ankrankra ne SIKASɛM no enya ade atimi gina ne nanso yemfa se yenye nkunta kakra bi na ahwefo ntumi ntiase ebia na SIKAKRA bi wo ho a sisi ne SIKASɛM nyina kodu Ghana ska no pepipim ba se ahamienu ayese 200 million Ghana cedis
Obias Kakrabia been so hard, Nesika, Buani Yano no shot, a bear say, and a Ghana kind of Pimbers, a hammy in your do about 250 million Ghana cedis. Okay. Or Saska Krabia who do me no come who boom and then go to so almost sick. Okay, Doctor, so Mamma, afraid for Biaba. Marco, didn't baby afraid fee. Hello. Yes, Marco, didn't baby afraid fee. Hello. What's the main car? Okay, I'm saying now home na article Dr. Mr. Koso. Enti senem di kan say we dey near ene Ghana ska no pipim be sa hamie no we dey opipim ahamie ne duo no. Say we kan boma otumo so omumie no ne sika no. Be say ne Ghana ska no pipim be sa ahana ne duo no. Ne say omumie no sika no ebro ne aska krabia batan no. Ehia ansa wotumi ade adi dwuma no eno no be mom dwumade na atumi ade akosenia ese efata afen so mo ka mo abom no be manim de no nso ade aye bebre omonnem kwa mo fa so ka mo bom no eno be ye nhweso amom hu se oso mo bom de ehye mo dwumade no mu kena se na be nhweso ehia no obetumi Doctor so ma kwa ba de ne be afra fi mbaka mi de free Tepa. Yo, okay. Ima, my entire Osha banks here on the com one boom no. A year and answer and yet. Mr. Ma volume no perform Kakarami. Ibajo. Bintia make a say and only na come boma ababua. Buana Bobuano, Abama Omunino. Obia buhu obia na adwuma senia adwuma no amoye no ese ko asese obakofo libia ebia na problem e ba na e ko ba ko so na se munyina mu ka mu ho aboma problem e ba ko e be tena adu e be tena no e be tena adu ndo mo hu awa mo fe mne akwa mo fa so mo so problem no okay okay, all right. Ima edase no so agin che. Doctor oni ima ya agin. I say no patches and improved in management skill and all kind. Okay. And so mo come ho bo ma be mo betumi so how na no. Ye ka say sika kwapa fu do no betumi anya saa sika no etumi de adwumudwuma nkra ne obia ehwe nim se ebe baso eno no. Wohu na mum se enimanimu aye kasa no saa sika ne nya no ebe din ama omode a ene na ne papa mu ne se ombetumi ade aka mo ho abom sina medi kankan no aban ne suade ho ne se benya sika kwaba hodo a etimamfo de o mo gina o mo na so o mo SIKASƐM no eye kra behwe sina be ya ye hia hello mo akwa wa de ne bi afrefi okay. Daniel, you bisa ne say banks here omo kan omo ho abom na omo atumi aye ba kwen. Eye anasa enye. Pancho. Omo kan omo bom a eye. It's banks ni be aba omo amanipa abaye ekafo abaye nyafo. It's omo ni bisu kame ni how. Ago so be wa ni sa wo to susu ya na se o bi ti ke bi ti o dia bo blada asin o do kona banki so ni atutu o bi eno na ma o di so ni wo na ba ato gana fo bi breso nje mo ka wo mo bom o de government no se na no to se ka wo bi ko ti o a on so because when they give you Bank of Ghana, I'm yet to say, I'm going to take it. You say, yeah, you might be to a year, you might be not to and I think you have to above that. Okay. Okay. All right. Also, that's self free. Dr. M said, in Chimuka, how person on my Mr. Fachem. Oh, senior.
ahwefo no ka nam se sa na ye ka no enye sebi obi pese o mbeka ho abom na mom omo sikasɛm se ne tie no kire se enye ni nyina omo a omo sikasɛm ahi no omo kam ho bom a ebeboa omo timi asom timamofo no eye wo se nya ahwefo no bi ka na bi no eya na omo ni gidie ewo ye sika kraba ahodo nim na afin so asumbudie bi a eda sika kraba bata no so so obehwe se dwumadie no ebekosanya ese efata yes me makwa wari ni be afrefi ngacho yeso de class ni secretary de shimai okay Charles mayenti o eye se bank si be ka mo ho abom anase enye ma ko eye ba ko so enye emu nche mu ni se de eye ni se e da do ma bank me jino mo na so okay aye eduwe na so ni se e the redundancy beba because other bank we know ajuma we and one we so ye nje ko ko mo wa sa two banks no ada what they say we know ye ni so ni and do say di e ko ko trefi nje ada side ya no okay imam da sem say nchire mu kakra honum adam tamfa emai that's about it say nia eye enika wo sese hihye mu ne se saa omokom ho abomu idie enye nhye se ebia aban ne enam skakrabia bata ne so ka se kan ne kan skakrabia we anyway enkambo mu eno se koye ensha ebia na skakrabia hodo menu bi ho a omunya wo nkrabata ewo faako eno na se ba ne saa o se yetu baako na eka baako okay eno no be ma dwumafo no ebe ba ne se o se omudo omujuma dade ne ede egu ho na sisi aban no enam skakrabia bata no so amma skakrabia hodo no saa tumi no se moa munhwehwem na mompe skakrabia obetumi ni na ide aka bom enti se omoye ne protocol friend strategic merger na ebema skakrabia hodo menu mbeka mo abom no omonkura bata no enko ben ho wo faako e ma ne ma ne se yontu baako na nka baako na monkura bata no bo afiti enti na adwumafo no obia ho behia e wo bebia owo no enti enko ye se ye be yi e se minimum coffee enti ye hwe enim se enko ye enhye no ebeye ne efre strategic merger no strategic merger ne kire se skakrabia menu mbeka bom no ebia se owo nkrabata bi ewo ha baako no nkrabata no baako so nkrabata ndu nante kwansi kakra ansa wa de wakoto enti na no se yia se obetu baako ma de aja baako ewo ho enti enya de di saa adwumaseye no ebeba precope na say there will be no automatic redundancy in this say a strategic merger na ye kano and betimi aso saa or how we are not here all right yemre na so yes sorry so animanimu ya den na banks no ebetimi aye omo hwe se menoma enkoyie eden na ese me ko hwe obi nso ade neoma enkoyie eden na ebetimi aye na ye so me da sem se no di kankan no omo ennim omo ho nti obehwe nia obetumi ahwe adwanim nia no nso ne sikasɛm no enhyedan kosenia esefata ne nisia de ho ene ne dwumadie no ene wodie no eko so when say philosophies and values together eno ne sa no bema se mo be nyankita hodie afakon be faso aka mo ho abomo na enhyeda entumu hintidia afenso mbehwe se wo dwuma kuo no nyina no na asombodie no eyesen medi kan ye mfaton bi na emse ajofo no bi efre se bia wo hwa wo dwapade no nyina no adru ene Ghana ska opipim be se hamienu ebia nia wo hwe se odi ohun ka akọ bata no ho ebia no so ne de no ne Ghana ska no opipim be se hamienu dronu 250 million Ghana cedis enti mo kambo mu a eno beboa ama se mra mbepe mfaso acha na mbehu kwa mbefaso ade acha nia ne sika
anase ntwapade no dɔɔso no obenya chefa abronia ne de ne nso yɛ ɛwɔ fam enti ɛno no monya santiese no na mode monsa ɛhyehyɛ enkrata ase a na mo dwumadie no atumi akɔse ne ɛsɛ ɛfota enti ɛno no ɛde entiase ɛde ɛbɛba afei nso nya de ba ko ahwefo no bi bɛka sɛ Ghana ha no mpempie kamia sɛ ebia oni obi senya erecti hoyi a menene ehu yehu wankyire ama ayonkofa no ekoso se ne sefata na wom se ka eba ne se ka yehu abom edi djuma bia wanhwe ye beye atamfo afebo wo ho se na ye ka yehu bom bia na ne ye no bi no na ankoso ni na titi entam kwa enti twamopam no ene obia ebedi ne lemu aye na ejuma enti na ema timamufo dodo na mpese omode omoho bebata obi hu aye ejuma se na wie na enkoye ewiye pa na nse dum pempenso bi a yebetimi ahwemo kakra na ahwe se nkenkansikasem ehihye no ono nkrata ebe omode omonsa betintim so no de entiase abeba senebe ya mentemi ho ase bia nkopie Dr. Ebedase enenumre so Dr. Ebenezer mensa actually economist ono enenumre so obeka ye ho wo fie ha no mo a ode nkyeremu efa ye nkomo twetwen efa Bank of Ghana capital requirement deadline so December ya na so na efutu ano ode ma banks no say mo a onim say SIKASƐM ene wagya pade nyina no entumi nkoye no pe wonia bi na fa wonto mapa ebono dia no ye de sankomo twetwen ebre we kyeremu ekyerɛw megidi pasa won so wasua bibi e de free sansem no ekodubre bi a ya na ya no mfo yo mo kan brofo akese de confuse ya ma ye nte ase enso ya yesika no mo de djuma megidi pasa ne yetimi de nyina aba fo ma watumi ate ase ase da kese enkoma GN mobile money ene GTP Novo ye fa me Acquah Petit so domfo no edom ye a e kyerɛ nimre so ye besan hia makrao